Ay! Bisa na na. Yun o. Asa to? Good size na more. Roland, sa kabila, sa kabila. Dig natin ka sa to. Eunice. Ayun. 160 gram. Please. Silver. Habibi, show you. So yun kakapsat, good morning, good morning. So happy Friday everyone. So dito na naman tayo sa laot. Oh. So papunta kami sa spot kakapsat. Okay, kita-kita na lang doon kakapsat. Nandito kami sa Bima ngayon. Yun kakapsat, first drop natin to oh. Kulay red. So Jigman 150 grams. Okay, red saka white yung kanya glow. Alright, banat na. First drop, first drop. First drop is the last drop. Okay, first drop. Kabila. First drop tayo, first drop. Kitang gilas ka 150. Kasi yung linya ko, di ba, papunta ron? Ito pa dapat. Dito na yung andak dito eh. First drop mga kakabsat. Habang nagda-drop, may kakape. Yun o, dali yan. Kape ka dyan, kape. Okay, banat. Tuna yan, tuna. Kalayo naman ako. Okay, pison tayo kakapsat, pison. Nasa pito yan, pito. Ano yan, mga 8 yan. Pison tayo. Sa 150, Jigman. Bakasin kuya, andak din to. Ayun, no? Talo na, nakto na mag-8. Dito pala kayo sa mababaw ah. Yun na. Yun na kuya ang andak. Andak na. Bang andak yan, ang stripe. Spot niya to, andak eh. Sa andak eh. Okay, andak. First strike natin sa Jigman 150 grams. Habibi, Puto. laki. Puto. Bisa na lang sabah al-khair. Bismillah. Okay, pakitang gilas ka, Jigman. Gilas. Slow lang tayo, slow. Sa samurai. Laro tayo sa ilalim. Bottom tayo. Tayo ka muna. Mabruk. Syukran. Iba ka talaga ako eh. Marot ang isda. Ha? Marot ang isda. Swerte lang. Nagkataon lang yun. Nakita yung jig ko. Pison. Pison tayo. Yun. Pison tayo. Yun o. GT na to. Good size konti. Yehey! Good size konti. Oh. Ano, teka pa ka? Ano?
Uy, yun. Ay, di ba yan, di ba yan? Maya. Ano? Kaya? Teka lang, nagpapataas eh. Wag mo na. Teka lang, pre. Baka tuna din to, tuna. Tuna kani. Hala, bibi. Na. Stop. Tuna to, tuna. Kap. Tuna? Yeah. Aywa. Tuna. Aywa. Ikaw na? Ay, nakawala. Ano ba yan? Ang bihira. Ano ba yung jig mo? Ayun pa yan? Drop mo lang. Drop lang. Okay lang yan. Sige. Ako pa. Buli natin yan. Sarap lang. Diyan lang sa harap. Sa bottom sila, bottom mo nakagat. May ikot tayo sa ilalim yan. Magaling yun ah. Buli natin. Shake head. Ha? Shake head? Ay, hindi ano yun. Kung sinishake yun. Bakit? Tanakbo eh. Dalawa lang yan. Either kingfish o ano. Phew! Ano ba Sayang. yan, kapsat? Okay, balasahin natin yung masusi kabsat. Gamit tayo ng kwan. So, ito, silver. 160 grams. Layo pa, pre? Sige ba kayo? Nandito naman eh. ليش بند الله يهديكم ما في Dito بند naman, ابدا isabay mo dun. خلي تونه ما في مشكله هاي أيوة، بند Sige. بعدين بند تونه روح خلاص Aywa. sabi mo eh sige Malapit na pre. Ay, malapit na pala. Yun na pala oh. sige Pagod na yan. maki video some first touch oh ate video habibi Ay, marat. Picture na lang, picture na. ano ko ano wala sa akin eh Ako na sakit. Ada jadi dito. Wal marap. ما شاء الله نيو New. Yeah, new. maki malum na mana masih benar Fish on na to, fish on. Kabsat. totohanan na yan ha Fish on. Dali na si kakabsat. Yun, dali. Kami ni kakabsat. Hamzat Yunus number 1 captain ha sabi number 1 Hamud Hamud baka? Aywa Hamud baka oo number 1 wala Hamud na? Hamud mo yun minat Sabit tayo pre ah. ingat sabit lipat ka rito sa likod Ngayon, nagagaskasan kami. sakit? wala ito na sakit? موجود تحت كبير تحت كبير ايوه ماما مش انا هو تحت مني ده Focus. ingat pagpakan Sigitan na talaga. Oh, sabitan na eh. Sige lang. ano kasabitan na? Oh. Malapit ka na pre. Yun Kulay green yung wala usapin. ready? I-release ko muna sa akin. Wag baka makawala Hindi mo lang tension. Sige. galing talaga ng online
Kala ako kay online. Online! Hindi mo yung bend, oo. Yung online yan ha. Oh, cellphone. Oh, grabe. Malaki din to sa akin. Yung sa akin, alala. Tingnan mo yung linya, angat mo konti. Barakuda ang tabi, barakuda. Barakuda nga, barakuda. Barakuda. Ilalim ako. Siyempre. Taas ako. Ganito barakuda. Isa pa. Sige, ikaw mag-ikot. Ikot mo pa. Sige. Isa pa. Yan, isa pa. Okay. Barakuda yun sa'yo, pre. Barakuda sa ano. Isa pa? Ay, baliktad. Sige. Isa pa, isa, last. Yung dulo mo, tingnan mo yung dulo. Sumabit sa dulo. Natin yung dulo. Isa pa. Yan mo. Shuf. Shoot, Yunis. Give. Oo, dito ako. Aywa. Tal. Aywa. Laki. Laki. Tal. Dito. Ano yan, akin na. Okay. Tumalak ko dito. Babara ka mas muskil. Ada naman. Aywa ada sa. Aywa. Aywa. Gaba bibi. Go. Ready? Barakuda Asmar! Aywa! Mini. Number 1 Captain Yunis! Barakuda Asmar. Erwin! Kaban. Hindi tuna. Hamor. Laki. Huluking hamor. Uy! Nice one, kakabsat. Bibi. Hamur. Amor, bibi kabir. Aywa. Kakabsat. Kakabsat oh. Yun oh. Drop pa tayo. Sumabit ako sa Mabro ka, bibi mo. Wait. Ada. Captain Boat number 1 Yunis. Puto, okay. Ay. Bisa na da. Yun oh. Asa to? Good size na hamor. Roland, sa kabila. Jig natin kakabsat oh. Yunis. Tantan. 160 gram. Please. Silver. Habibi, show it there. Okay, drop tayo ulit sa same spot tayo kanina nung sabay-sabay kami nakahuli. Okay, pakitang gilas ka ulit. Try 150 grams. Crab blue. Okay, hagis mo ano pre. Okay. Yeah. Yeah, yeah. Kaya baka dito pa Captain, huli tuna. That's down. Laki. Oo! Hamur yan, hamur. Nakawala! Pambihira. Kitang kita sa video eh. Doon muna ako kuya. Agad! Kuya. Mr. Yunis. Tuna? No. I will go with you. Ito na. Hindi na for one. Barakudi doon to. Fish on ano? Fish on.
May dumudugdog. Fish on tayo. Barakuda yan basta dumudugdog. Bakraoda. Kung yan ba naman nagpakita sa amin ng isang linggo, ay yari yan. Malamang durog ang dugo. Ah, hindi. Laki niya, no? Gazwan sa? Azwan. Gazwan? Azwan. Azwan, Azwan. Azwan. Azwan, Hannaswan. Azwan, Azwan. Azwan, Azwan sa? ايوه أزوان حنسوان Philippines, Bisugo. بسوقو ايوه. مشان سوق. Yes, soup, baraber. Oh, yun lang kapsat. Change jig tayo. So gamitin natin to. Strike. Silver pink. Tapos yung ulo niya orange. Tapos red yung mata niya kapsat. Sana makadali ng mamaw. So nilipatin natin spot. Okay. Drop na. Naka 200 ka kuya? So 10 20 30 40 50 60 70 80 80 nga. So nasa 80 meters tayo kapat. Sunday, pison. Sabay kami. Yan, tapos baba, ikot. Lain ko yan, Leslie. Yan. Hindi, may laman sa akin kuya eh. Hindi naman siya tumatakbo eh. Angat. Baba, ikot. Angat. Yan. May linya-linya sa dali. Yan mo. Yan. Dali nyo lain ko. Dali. Sa akin, ilalis ko sa akin. Ito, tingnan mo. Siya mo isli. Punta ako dyan. Sir Eunice, ايوه can you hold? كيف؟ Paano ito mo? Yung sa akin, no? Oo. Dito eh. Akin na. Lain mo na sa'yo. Akin na. Hindi, naka-release naman sa akin. Yung sa akin, ha? Tingnan mo. Okay. Baliktad. Kabila. Yan, tama. Oo, huwag sa dulo. Bitawan mo. Sige, naka-release. Ikaw humawak nito. Naka-release naman sa akin, naka-release yung kan. Yung line ko. Kahit na tumakbo. Sa akin, nasa baba, ayun, ha? Sige lang. Hawakan mo yung dulo, hindi yung Oh, yung rod. Huwag yung rod. pumutaas muna pre. Baba. Yan. Ito ba? May lines na ron, tama. Meron din yan, meron pa pre. Ay, itong pink. Sa akin. Ayun, nasa ilalim. Ano? شو؟ Well, شوي شو؟ ايوه تحت when. جيب هذا Da. جيب Okay. ما مشكلة. اوه Op. اوه Op. Sige lang. Tuna to. Ayaw. جيب تعال تعال Doon ka. Tapos na sa akin? Oh. Tuna yan. Saka dyan, saka. جلس ايوه ايوه لقيت Dito pa kuya? في Fi. Yan ba? Sabit din ako, eh. Hey? Saan ka? لا كيف Dito ka kaya?
Aywa. Baka. Dito pa. Tuna ka rin? Ayos. Dito ka na, Brad. Kay SB? Oh, lagyan kaya na. Sim Yunis. Yunis. Sige lang. Isa na natin. Oh. Pre. Yunis. Fork, line fork. Uy. Ada satu. Oh, pasok. Sige. Oh, ano? Gigi. Angat rad. Selfish? Ginusto mo yan, di ba? Oh. Ito na kakabsat. Nagkakonti. Balik. Kadali na yung strike natin. Good size. Yung bagong jig natin kakabsat. Oh. Ano? Alam mo na. Ano lang. Babago din yan. Yung sa akin na buntot. Pagod na. Sir Yunis! Help me! Help me! Hindi, Paulo, pre. Paulo lang. Tuna kakabsat, tuna. Hindi. Bibig. Oo! Ay! Ayaw na, wala. Shit. Sir Yunis! Oy. Please. Baka tayo, tayo sa katawan lang, sa plastic lang. Hindi kuya na kuha. Tahu berapa? Dahil may tama rin sa plastic dito. Slowly. Na ako ha. Please. Dali kuya. Ayo, dali. Machufa. Allahu Akbar. Mabrok. Oh, Dali, ito na. Syukran. Bas, kalas. Kelas. One more. Syukran. Syukran Habibi. Ini ayo. Di ba? Ha? Ano? So nakadali yung jig natin ng ano. Laki. Uy. Ayo. Kali sam bahar. Mini kali ayo. Ayo sam bahar. Ayo. Saya bagi saya jam. Jadi, Basta nakadali ng kuha natin, bagong jig natin, strike. Sige, aso. 100, Iharap mo yung rad. Ikot. 200 grams. Harap mo yung idiretso mo yung Tanggalin natin. Kinain niya kuya? Kinain talaga yung Pupunta yung isla ni Roland dyan, ha? Tako. Kapag konti. walang kawala talaga, kinain yung Tuna pa. Tuna. Doon ka sa... Ano pala line ko? Nadali pa rin, pre. Kasi nga. yun. Kamsat, good size, mga Ikot ka doon. Kabila. 5 kilo siguro to. Oh. Ika. Napapaglaman nyo ka. Tayo, konti. Sige. Thank you, wag sa tayo kamsat. Diretso na. Angat. Sige, yan. Ikot. Oh, dito. Yun, Yan! sabay-sabay na oh. Ito pa si Master. Iya mo. Pero tatlo sana, nakawala yung isa. Oh. Kita na yun, no? Kita na, linaw.
sa ilalim. Okay, bilisan mo lang kuya. Morning exercise. Yunis, Mr. Yunis. ما في مشكلة أنا ريدي ريدي Pagod Ay, kasi sa lalim sa'yo. trabaho ng buong linggo. Oh, mag-shoutout kayo dyan. Yun, iniikot daw. Ayun. Oh. Pre. Yan mo pre. Hindi, malapit na. Ilay mo dyan. Oo, nandun sa'yo, nandun oh. Maglapit sila. Malapit na ako, sa taas na ako eh. Oh, Mr. Yunis. ما في مشكلة Laki oh, laking tuna. لكي لكي Sa لكي akin oh. Big. Pare. Sige, Oh, Whistler. palarin mo muna doon. Nandun yung gap eh. Okay ba? Diyan mo Mr. Edward. Release. Okay ba? Yunis. Aswami sir. Okay, bas. مني تعبان أنت Yala. أش Ito, master oh, nakadalawa na. Oh. Oh, relax ha, relax. Iwa na Ash. أش حبيبي ويل تعال يا ويل Taban wheel. ويل تعال مبقى ويل تونة ويل تونة Ang laki ng tuna ah. تعال سلولة Teka lang pre, huwag ka muna maglaglag. ايوه Lumay yung ten. ايوه Press, ano ka po? ايوه Wala akong gupit. برابر Ano, tuna ang laki. Gusto mo yung ten ha? برابر Nandiyan sa loob kuya. لقي Big, it's too big, laki, malaki. لقي منوي Press, alay ka, salay ka. Sige. ايوه Ala, sige. كبير Lan. ايوه Leg din sa akin na, Daran. دانيال Okay, bas. بيبي Strike jig! لقي Strike! Drop ka na. Oh, pre. اش Aywa. Sino, bumabanat na naman si Master. Iba ka talaga, Master. Mana lang ako sa'yo. Kinukopya lang kita. Hamur yan, hamur. Diyan na naman sila oh. عمو Wala na lapat. Hindi ko yan, nabuntot. Ay, yung kwan, yung barakuda. Parakuda. Nakatawan. بركودا Ewa. Bangus. Body. Hook. Master. Kuda po. Yun oh. Kakatayin natin, di ba? Huli namin sa jigging oh. Natin. Dito po. Dito pa oh. Oh, tuna, tapos hamur, lapu-lapu. Meron pa dito oh. Amberjack, tapos longtail tuna. Ayos na. Fish on.